gisayawan, gisaytan, nahagbong ang dulaan. Yo, what's up mga tropa natin karon sa town center. Kaya araw naglarin man, manakay tag biking. Pamanta ka pa sa fireworks, sige lang, dirita sulay na to makahangyo patani. Pangyo abon mi bossing. Di man siya pangyo, diri na tani ante. Mamusilta, kulang na lang pusilon sa ante. Tanong sidebook, tara. First blood, double kill, triple kill, mania, savage. Tsara daw din tag barnuts. Siyempre, lipay kasi tanta na oh. Napo si Greg, dako kang ngisit, o ara. Napo diri, naay diri nga face to face casino. Na may online casino, napo face to face casino. Oh, grabe mga tawa na. Murag gabasak, gatanom. Pero pildi sila ani, kaysa unahan. Naay na nampiling, tanawa. Guwapo ka na nampiling daw. Oy, pasiplat lang gamay. O, dirita, ni palit pwesto. Kailan tao na to ni mga dagway sa naipildihan, naidaugan, nag-goal kaya walay sudan pagkaugma. Tuara, maluoy na lang taning sugalan daog pildi. Pero na diri gidalan na niya yung kusina oh. Adi ara pasayaw lang tumong trupa na to kay condition kini motivated kini ang butog nano. Asulduan siguro sa sis on yung tawanan Adi ara pero maulaw dito day. Naisa ka trupa na nawag na to dire. Ara idol na to ni si Mr. Longba man Agaw. Bye bye go.